पहले रिटर्निंग ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਵਾ ਕੇ ਡੰਡਾ ਫੋਰਸ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਨੇਲ ਜਰਨੇਲ ਵੀ ਦੂਏ ਤਰੀਏ ਪਾ ਪੂ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਤਿਆਰੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾ ਕੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਤਕਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਲਿਓ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਬਦਲਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मतलब दुनिया में अल्लाह ताला सुन कैसे कैसे इंसान पैदा किए। मुझे कभी मुलाजमा की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और हम दोनों मियाँ बीवी हैं और फ्लैट छोटा है, मिलकर काम कर लेते हैं, खाना खुद बना लेती हूँ मैं और मेरा खामद। रात को मशीन में कपड़े डाल देते हैं और मैं सुबह उन्हें इस्त्री कर लेती हूँ। सफाई हम दोनों मिलकर कर लेते हैं, चनाचे हमें कभी कुक या मुलाजमा रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये अल्फाज 15 बरस तक दुनिया की चौथी बड़ी मैशत की सरबराह रहने वाली खातून के हैं, जो हाँ ये एंजेला मर्कल हैं और ये 2005 से 2021 तक जर्मनी की मुसलसल चांसलर आ रही हैं और ये 9 साल से फोर्ब्स मैगज़ीन की मोस्ट पावरफुल हैं। एंजेला मर्कल 1954 में हामबर्ग में पैदा हुई। वालदैन के साथ मशकरी जर्मनी गई। 1986 में क्वांटम केमिस्ट्री में PhD की। मशरक जर्मनी में 1999 में सियासी बेदारी का अमल शुरू हुआ तो ये सियासत में आई और फिर पीछे मुड़कर न देखा। मुख्तलिफ तहसीत में काम करती रही और 2002 में अपोजिशन लीडर बनी। बुरपावर शुरू की बड़ा 2005 में जर्मनी की पहली खातून चार्ल्स बन गई। ये कमाल था, लेकिन ये इतना बड़ा कमाल नहीं था। कमाल इस खातून ने उसके बाद किया और फिर उनकी लाइन लगी रही और जर्मनी दुनिया की चौथी बड़ी मैशत बन गया और मुल्क में अमन सुकून और इस्तेकाम और जर्मनी का माशी सिक्का पूरी दुनिया में चलने लगा। ये मुसलसल 15 साल चांसलर रही और ये मज़ीद भी रह सकती थी, लेकिन इन्होंने 2018 में ऐलान कर दिया कि मैं 2021 के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूँगी। मैं सियासत से रिटायर हो रही हूँ। ये ऐलान अजीब था क्योंकि ये दुनिया यूरोप जर्मनी की मशहूर तरीन सियासतदान हैं। लोग इनकी हकीकत मोहब्बत करते हैं और लिहाजा ये अगर चाहती तो ये मज़ीद 10-15 साल इस ओहदे पर रह सकती हैं, लेकिन इन्होंने खुद ही अपना ओहदा छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। यकीनन कमाल है, लेकिन इनका असल कमाल उनका सादा लाइफस्टाइल। एंजेला मर्केल 18 साल पहले बर्लिन में एक फ्लैट ख़रीदा था और ये दरमियाने साइज़ का मिडिल क्लास का फ्लैट ख़रीदा था और ये दरमियाने साइज़ का मिडिल क्लास का फ्लैट है और ये 18 साल से अपने खामद जो कम
کم سورس کے ساتھ اسی فلیٹ میں رہائش پذیر ہے اور خامند یونیورسٹی میں کیمسٹری کا پروفیسر ہے۔ یہ کبھی بھی لائف لائٹ میں نہیں آیا اور روزانہ بس پر یونیورسٹی جاتا ہے، اور اسے اگر بیرون ملک سفر کرنا پڑے تو یہ بھی سستی ایئر لائن میں اکنامی کلاس میں ٹریول کرتا ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی 23 سال سے اکٹھے ناشتہ کرتے ہیں اور ناشتہ سادہ ہوتا ہے، اور یہ دونوں مل کر بناتے ہیں، برتن بھی دونوں دھوتے ہیں، اور اس کے بعد انجلا مرکلا چارلس کی گاڑی میں آفس چلی جاتی ہیں، جبکہ خامند بس یا پھر چھوٹی ذاتی گاڑی میں یونیورسٹی روانہ ہو جاتا ہے۔ انجلا مرکلا نے 20 سال سے نہ قیمتی کپڑے نہ خریدے، وارڈ روم میں 23 پرانے پروجیکٹ کوسٹی اور لانگ کوسٹ میں اس کے پاس ٹراؤزر بھی صرف سفید رنگ کے ہیں، اور یہ دنیا کو 18 سال سے انہی وائٹ ٹراؤزر میں نظر آ رہی ہے، اور اس کے کوٹ اور جیکٹ بھی تبدیل نہیں ہوئے۔ اس کے پاس صرف ایک نیکلس ہے، دنیا نے آج تک اس کے گلے میں صرف یہی نیکلس ہیئر سٹائل بھی ایک ہی رہا، یہ کبھی بال بنوانے کے لیے بھی سیلون نہیں گئی، اور صرف 3 شوق ہیں: ہاکنگ، فٹ بال کے میچ اور کھانا بنانا۔ انجلا پروفیشنل شیف ہے۔ انجلا مرکلا نے اقتدار کے 15 برسوں میں روزانہ 20 گھنٹے کام کیا اور یہ صرف 4 گھنٹے سوئی ہے، تاہم اس کا کہنا ہے کہ میں مزاج کے لحاظ سے اونٹ ہوں، میں اپنی نیند اسٹور کر لیتی ہوں، چھٹی کا دن آتا ہے تو میں لمبی نیند لے لیتی ہوں۔